مرحبا بكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي في قناة سوبر ماما التعليمية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل اليوم سنقوم بحل النموذج رقم 5 في مادة اللغة الفرنسية تحضيرا لاختبارات الفصل الأول للسنة الرابعة ابتدائي على قناتكم قناة سوبر ماما التعليمية. نموذج الاختبار موجود في صندوق الوصف. لننطلق. Mon école, مدرستي. Mon école se trouve au centre-ville. Mon école se trouve au centre-ville. مدرستي توجد وسط المدينة. Près de la gare routière. Près de la gare routière. بالقرب من محطة نقل المسافرين. En face, في المقابل. Il y a يوجد une supérette محل بيع المواد الغذائية. un restaurant مطعم. et une poste وبريد. à droite على اليمين il y a une mosquée يوجد مسجد. et un grand jardin public وحديقة عامة كبيرة. Ma maison se trouve derrière l'école. Ma maison se trouve derrière l'école. بيتي يوجد خلف المدرسة. J'aime mon école. أحب مدرستي. Question. الأسئلة. La première question. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص؟ La deuxième question. Où se trouve ma maison? Où se trouve ma maison? أين يوجد بيتي؟ La troisième question. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La première phrase. Mon école est loin du centre-ville. Mon école est loin du centre-ville. مدرستي بعيدة عن مركز المدينة. La deuxième phrase. Mon école se trouve près de la gare routière. Mon école se trouve près de la gare routière. مدرستي توجد بالقرب من محطة نقل المسافرين. La dernière phrase. Derrière l'école, il y a ma maison. Derrière l'école, il y a ma maison. خلف المدرسة يوجد بيتي. لنفكر قليلا ثم لنجب عن الأسئلة. سؤال أول. Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص؟ إذا عنوان النص Mon école. Très bien. La deuxième question. Où se trouve ma maison? Où se trouve ma maison? أين يوجد بيتي؟ سنعود إلى النص. Ma maison se trouve derrière l'école. Donc la réponse. Ma maison se trouve derrière l'école. منزلي يوجد خلف المدرسة. La troisième question. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Mon école est loin du centre-ville. مدرستي بعيدة عن مركز المدينة. هل هذا صحيح؟ سنعود إلى النص. Mon école se trouve au centre-ville. في مركز المدينة. Donc la réponse c'est faux. خاطئ.
Très bien. Mon école se trouve près de la gare routière. مدرستي توجد قريبة من محطة نقل المسافرين. سنعود إلى النص. Mon école se trouve au centre-ville près de la gare routière. بالقرب من محطة نقل المسافرين. إذن هذه الجملة صحيحة. C'est vrai. Très bien. La dernière phrase. Derrière l'école, il y a ma maison. Derrière l'école, il y a ma maison. خلف مدرستي يوجد بيتي. سنعود إلى النص. Ma maison se trouve derrière l'école. إجابة هنا صحيحة. C'est vrai. L'exercice numéro 4. Relève du texte une phrase déclarative. Relève des textes une phrase déclarative. استخرج من النص جملة خبرية. ماذا قلنا عن الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية هي التي تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. جيد. وهي التي تعطينا معلومة أو خبر. سنعود إلى النص ونستخرج جملة خبرية. Mon école se trouve au centre-ville, près de la gare routière. هذه جملة خبرية. Une phrase déclarative. En face, il y a une supérette, un restaurant et une poste. هذه كذلك جملة خبرية. ابتدأت لنا بحرف كبير وانتهت بنقطة. À droite, il y a une mosquée et un grand jardin public. وهذه كذلك جملة خبرية. Ma maison se trouve derrière l'école. وهذه كذلك une phrase déclarative. J'aime mon école. أحب مدرستي. وهذه كذلك جملة خبرية. إذا سنختار واحدة. J'aime mon école. أحب مدرستي. Très bien. L'exercice numéro 5. Complète. أكمل. Mon père et mon oncle étaient pauvres. Mon père et mon oncle étaient pauvres. عندنا هنا frère, mère et frère, tante étaient pauvres. Les adjectifs possessifs واش قلنا؟ قلنا ما نديروها مع لو pronom personnel je. والاسم اللي نستعملوه معاه يكون في الماسكولين. وما نستعملوها مع لو pronom personnel je. والاسم اللي نستعملوه معاه يكون في الفيمينا. هذا يتحدث على الأب تاعو. ماذا سيقول؟ سيقول mon père. وكي يعود يتحدث على الأم تاعو ماذا سيقول؟ ma mère. très bien. لهنا كاتب هذه الجملة ماذا قال؟ mon oncle خالي أو عمي. وكي يعود يتحدث على الخالة والعمة تاعو ماذا يقول؟ ma tante. puisque mère et tante c'est féminin donc نستعملو معاهم ما. très bien. نعاودو نقراو الجملة. ma mère pardon لهنا سي minuscule mère. ma mère et ma tante étaient pauvres. très bien. L'exercice numéro 6. Conjugue le verbe être. صرف الفعل être. Je suis né au mois de mars. Très bien. La première phrase. Morad né au mois de mars. Morad ولد في شهر مارس. La deuxième phrase. Il naît au mois de mars.
نعاودو نرجعو للجملة الأولى. Morad né au mois de mars. Morad وله الضمير منفصل اللي مرتبط به سي il. Le pronom personnel est. Donc كيف راح نصرفو le verbe être مع il. Morad est né au mois de mars. Très bien. La deuxième phrase. Il naît au mois de mars. عندنا لهنا il avec s يعني هم. كيف راح ينصرفوا il avec s مع le verbe être؟ ماذا سنقول؟ Ils sont nés au mois de mars. هم ولدوا في شهر مارس. Très bien. L'exercice numéro 7. Écris les mots suivants au féminin. Écris les mots suivants au féminin. اكتب الكلمات التالية في المؤنث. عندنا un ami, le pâtissier يخلص ب ER, un joueur يخلص ب ER. دونك كيف راح نحولوهم؟ un ami ترجع لنا une amie. الان ترجع une وامي نزيدو لها e de féminin. Très bien. Le pâtissier. Le pâtissier تخلص لنا هذه الكلمة ب ER تولي لنا la pâtissière. Très bien. le ترجع لنا لا وال ER ترجع لنا I E accent RE. un joueur تخلص لنا ب heure. كيف راح نحولها لفيمينا؟ une joueuse. une joueuse. الheure ترجع euse. Très bien. production écrite التعبير الكتابي أو الإنتاج الكتابي. complète avec en face la poste, maison, elle, quartier. أكمل ب مقابل البريد المنزل هي الحي. Ma نقاط et rouge نقاط se trouve dans le نقاط des douches Morad. Elle est نقاط de نقاط. الكلمة الأولى ma maison. Très bien. et rouge بيتي أحمر. se trouve dans le ma maison c'est féminin. نستعملوا le pronom personnel elle. Elle se trouve dans le des douches Morad. dans le quartier في حي des douches Morad. Elle est en face de la poste. Très bien. هو مقابل البريد. نعيد قراءة الفقرة. Ma maison, pardon, maison A-E. Ma maison est rouge. Elle se trouve dans le quartier des douches Morad. Elle est en face de la poste. Ma maison est rouge. Elle se trouve dans le quartier des douches Morad. Elle est en face de la poste. منزلي أحمر يوجد في حي دي دوش مراد مقابل البريد. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. مع السلامة. Au revoir.